باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ CKT نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن بہار رمضان میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید کرتی ہوں۔ میں ہوں سیدہ سمرین زہرا اور میں ہوں نعمان یوسف۔ سامعین محترم، رمضان المبارک کا یہ جو برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، یہ اپنی منزل کی طرف گامزن ہے، اور آج ماشاءاللہ روزے جو ہیں وہ بہت اچھے گزر رہے ہیں۔ موسم چونکہ خوشگوار ہے، اس وجہ سے روزوں کا پتہ نہیں چل رہا، اور روزے جو ہے وہ بڑے اچھے سے گزر رہے ہیں، اور سحر و افطاری کا جو ہے وہ بھی لوگ اپنے گھروں میں اہتمام کر رہے ہیں۔ بہت اچھی جو ہے وہ دسترخوان سج رہے ہیں، نماز تراویح ہو رہی ہے، قرآن مجید کی تلاوتیں ہو رہی ہیں، ذکر و فکر ہو رہا ہے، اور اللہ کو یاد کیا جا رہا ہے۔ سامعین محترم، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بہت اہم ترین، امپورٹنٹ جسے کہتے ہیں، وہ موضوع ہے، اور یہ جو موضوع ہے یہ مسلمانوں کی زندگی کا ایک اہم ترین جو ہے وہ عبادت بھی ہے، اور ایک جو ہے گناہوں سے نجات کرنے والا بھی جو ہے یہ موضوع ہے۔ ہمارے لاسٹ سیگمنٹ کے اندر ہم نے آپ کو سچ اور جھوٹ کا بتایا، سچ اور جھوٹ کی قرآن و حدیث کی روشنی کے مطابق جو ہے وہ سچ اور جھوٹ کا ہم نے بتایا کہ سچ بولنے سے انسان کی زندگی میں، مسلمان کی زندگی میں کیا فائدے ہوتے ہیں، اور جھوٹ بولنے سے اللہ رب العزت جو ہے وہ اس کو کن مشکلات میں ڈال دیتا ہے، اور اس کے جو ہے وہ گناہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو آج کا جو موضوع ہے وہ بہت اہم موضوع ہے، جس کو ہم نماز کہتے ہیں۔ نماز ایک بہت اہم موضوع ہے۔ سامعین محترم، رمضان ٹرانسمیشن سے جو موضوع ہوتا ہے اس کے آغاز سے پہلے جو ہے ہم ثنا خوانی جو ہے وہ کرتے ہیں۔ آج ہمارے پروگرام کی ٹرانسمیشن کا حصہ بنے ہیں جناب محمد اسامہ قادری صاحب۔ بہت ہی خوبصورت آواز ہے، بہت ہی خوبصورت کے اندر مٹھاس ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت کی حمد پڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم آپ سے گزارش کریں گے اسامہ بھائی کہ آپ جو ہیں وہ حمد باری تعالیٰ سے شروع کریں، اور لیکن اس سے پہلے ایک کمرشل بریک آئے گا، اور یہ جو بریک ہے یہ ہمارے گوجرانوالہ کے اندر ایک ادارہ ہے جسے ہم پارسا ٹرسٹ کے نام سے جانتے ہیں۔ پارسا ٹرسٹ ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ ہیپاٹائٹس کے مریضوں کا فری سکریننگ اور فری جو ہے وہ علاج کر رہا ہے، اور یہ جو کمرشل بریک ہے یہ پارسا ٹرسٹ کے نام ہے، ایک اویئرنیس کمپین ہے، اس کو آپ نے ضرور دیکھنا ہے، اور اپنی زکوٰۃ اور عطیات جو ہیں وہ آپ نے پارسا ٹرسٹ کو دینی ہے۔ تو ایک کمرشل بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور حمد باری تعالیٰ سے سٹارٹ کریں گے۔ دیکھتے رہیے بہار رمضان۔ کیا آپ جانتے ہیں عالمی سطح پر ایک اندازے کے مطابق 350 ملین افراد ہیپاٹائٹس بی اور سی سے متاثر ہوتے ہیں؟ پاکستان میں تقریباً 1 کروڑ سے زیادہ افراد ہیپاٹائٹس سے متاثر ہیں۔ متاثرہ افراد میں سے 80% لوگ اپنے مرض کے بارے میں لا علم ہیں۔ جگر کے کینسر کی سب سے بڑی وجہ ہیپاٹائٹس ہے۔ ویکسین ہیپاٹائٹس بی کا کامیابی سے دفاع کرتی ہے۔ دنیا میں روزانہ 4000 افراد ہیپاٹائٹس کی وجہ سے لقمہ اجل ہو جاتے ہیں۔ بروقت علاج سے بآسانی ہیپاٹائٹس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ ٹیسٹ کروائیں، علاج کروائیں، پارسا ٹرسٹ کا ساتھ دیں، ہیپاٹائٹس کے خلاف جنگ میں ہمارا ساتھ دیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। और हमदे बारी ताला तेरा बुआ जो भुल जांदे ने, तेरा बुआ जो भुल जांदे ने, कखां वांगे रुल जांदे ने, तेरा बुआ सदके तेरे नाम दे मौला 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 सदके तेरे नाम दे मौला, सदके तेरे नाम दे मौला, बंद जंदरे भी खुल जांदे ने, बंद जंदरे भी खुल जांदे ने, कखां वांगे रुल जांदे ने, तेरा बुआ ओ जिन्ना दे मन विच मैं आ जावे, ना करे बंदिया तू मेरी मेरी बन जाना, तू मिट्टी दियो तेरी जिन्ना दे मन विच मैं आ जावे, ओ जिन्ना दे मन विच मैं आ जावे, डेगी उना दे मुल जांदे ने, डेगे उना दे मुल जांदे ने, कखां वांगे रुल जांदे ने, तेरा बुआ नजम जे अल्लाह अल्लाह करिए अल्लाह 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 नजम जे अल्लाह अल्लाह करिए नजम जे अल्लाह अल्लाह करिए संग दिलां दे तुल जांदे ने संग दिलां दे तुल जांदे ने
زنگ دلاں دے تل جاندے نے رحمت دا دریا الہی ہرے دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاندا ای میرا نجم جے اللہ اللہ کریے نجم جے اللہ اللہ کریے زنگ دلاں دے تل جاندے نے زنگ دلاں دے تل جاندے نے ککھاں وانگے رل جاندے نے جنہ دے من وچ میں آ جاویں جنہ دے من وچ میں آ جاویں ڈگ انہاں دے مل جاندے نے ککھاں وانگے رل جاندے نے جد بھی اپنے عمل میں ویکھا میرے مولا میرے مولا 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 جد بھی اپنے عمل میں ویکھا جد بھی اپنے عمل میں ویکھا شرم نہ اتھرو ڈل جاندے نے شرم نہ اتھرو ڈل جاندے نے ککھاں وانگے رل جاندے نے تیرا بوا جو بھل جاندے نے ککھاں وانگے رل جاندے نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت اسامہ بھائی آپ نے جو ہے حمد باری تعالیٰ سے سٹارٹ لیا ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آواز کو اسی طرح ہمیشہ جو ہے وہ بلند رتبہ عطا کرے اور آپ اسی طرح جو ہے وہ ہمارے اس اللہ تعالیٰ کے کلام سے اور جو ہے ہمارے دلوں کو نور سے منور فرمائیں۔ بہت ہی خوبصورت بات۔ سامعین محترم، آج کا جو موضوع ہے وہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ نماز مسلمان کی زندگی میں ایک بہت اہم ترین جو ہے وہ عبادت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کی رات جب وہ اللہ رب العزت سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تو وہ اللہ رب العزت سے 50 نمازیں لے کر جب طور پر آئے موسیٰ کے پاس تو موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا کہ حضور یہ تو بہت زیادہ ہے، اتنی زیادہ نمازیں آپ کی امت جو ہے وہ ادا نہیں کر سکتی۔ موسیٰ نے کہا کہ آپ دوبارہ اللہ کے پاس واپس جائیں اور نمازوں میں کمی کی سفارش کیجیے۔ میرے حضور واپس گئے اور اس طرح 5 کر کے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازیں لے کر موسیٰ کلیم اللہ کے پاس آئے تو موسیٰ نے کہا حضور یہ بھی 5 نمازیں یہ بھی زیادہ ہے۔ تو میرے حضور کی جو
आंखें हैं वो नदामत से सर झुका दिया उन्होंने, और उनको शर्म आ गई। उन्होंने कहा कि अब मैं अपने अल्लाह के पास नहीं जाऊंगा, मेरी उम्मत है, मैं जानता हूं अपनी उम्मत को कि मेरी उम्मत जो है ये 5 नमाजें अदा करेगी। तो सामने मोहतरम कितनी खूबसूरत मेरे हुजूर नबी करीम, बहुत बड़ी खूबसूरत आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिराज पे गए थे वो वाकया सुनाया। उसी पर मैं एक बड़ी खूबसूरत एक और बात बताऊँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को उम्मत मुसलमा के लिए खड़े होकर इबादत करते थे, खुदा से हम कलाम होते थे, उम्मत की शिफात मांगते थे, उनकी घुटने सूज जाते थे। और आज उम्मत मुसलमा क्या करती है? आज उम्मत मुसलमा सो कर अपनी आंखें सुजा लेती है। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उम्मत की शिफात के लिए दुआ करते थे, आज वही उम्मत उनके लिए इबादत गुजार नहीं बन सकती। या आखिरत में क्या मुंह दिखाएंगे हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अल्लाह को? हम क्या मुंह दिखाएंगे कि बंदा मोमिन उनकी इबादत में मशगूल नहीं है, मसरूफ नहीं है, उनके करीब नहीं है। सामने मोहतरम रमज़ानुल मुबारक का ये खूबसूरत बरकतों और रहमतों वाला महीना जो है ये चल रहा है, और लोग क्या करते हैं, लोग जो हैं वो सहरी करके सो जाते हैं, नमाज अदा नहीं करते, सारा दिन जो है वो उनका पेट तो खाली रहता है, सिर्फ पेट का रोज़ा होता है, वो समझते हैं कि बाकी उनका रोज़ा का कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, नमाज जो है वो जो है बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है आपकी बदनी इबादत को लेकर, आपकी अमली इबादत को लेकर। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि तुम जो हो वो मुझे 5 मरतबा जो है याद करो, फिर मैं भी तुम्हें याद करूँगा। तो सामने रोज़ा तो आपने रख लिया, लेकिन रोज़ा आपका ये नहीं कि रोज़ा आपके सिर्फ पेट का है, रोज़ा आपके पूरे जिस्म का होता है। और नमाज जो है वो एक बदनी इबादत है, आपने नमाज अदा करनी है, आपने 5 नमाजों को भूलना नहीं है। लोग क्या करते हैं, रोज़ा रख कर भूल जाते हैं और नमाजें अदा नहीं करते, 1-2 नमाजें पढ़ लेते हैं। सामने मोहतरम पूरा साल आप जो है वो नमाजों की कोताही करते हैं, नमाज नहीं अदा करते। लेकिन ये जो रमज़ान मेरे महबूब के सदके जो बरकतों वाला महीना है, रहमतों वाला महीना है, सामने मतलब इसमें तो कम से कम 5 वक्त नमाज अदा करते हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल मुबारक सुनाते चलो। मौला ने फरमाया कि मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि नमाज की फिक्र को खुद पर फर्ज कर लो, तुम दुनिया की फिक्र से आजाद हो जाओ। बिल्कुल। और तुम लोग नमाज कायम करोगे तो तुम्हें अल्लाह ताला के करीब हो जाओगे, अल्लाह ताला के साथ हम कलाम हो जाओगे। और एक जगह और मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ऐ अल्लाह, मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि मैं तेरा बंदा हूँ, और तू जो चाहता है, मैं जो चाहता हूँ, तू वैसा बन जाता है। अब तू वो कर कि मैं जो तू चाहता है मैं वो बन जाऊँ। तो हमें नमाज कायम करनी चाहिए, हमें इबादत गुजार होना चाहिए, क्योंकि इस इबादत ने ही हमें हमारी बख्शिश का सामान बनना है। आखिरत में हम अपने आका के साथ खड़े होंगे, हमें फख्र महसूस होगा कि हम उम्मत मुसलमा हैं, हमने नमाज अदा की, हमने हज किया, हमने ज़कात अता की, हमने अल्लाह ताला के साथ हम कलामी की, हम उसके हम कलाम होकर उसकी हमदो सना करते रहे, उसकी सिफात बयान करते रहे, उससे मांगते रहे, उससे अपनी शिफात का सबब करते रहे। और बिल्कुल समझे, नमाज तो जो है वो दीन का सतून है, नमाज दीन का सतून है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह इरशाद फरमाया कि तमाम अमूर का असल इस्लाम है और इसका सतून नमाज है, और इसको कोहान की बुलंदी जहाद है। यानी कि नमाज जो है वो बहुत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके ऊपर बड़ी पाबंदी अता फरमाई है। एक और जगह आपने इरशाद फरमाया कि नमाज जो है वो नूर है। नमाज जब आप अता करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से आपके चेहरे पर एक नूर आ जाता है। तो सामने मोहतरम, नूर जो है ये भी एक बहुत ही खूबसूरत। और जगह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक, वाह सुभान अल्लाह, जब मैं नमाज अदा करता हूँ मुझे मेरी आंखों को सुकून मिलता है। इस पर बड़ा खूबसूरत सा वाकया मैं आप सबकी, तमाम देखने वालों के, मेहमान आपकी भी नजरसानी करना चाहती हूँ कि एक शख्स रात की तारीकी में नमाज फज्र के लिए घर से अंधेरी रात में निकलता है। अच्छा। जब वो घर से निकलता है उसको ठोकर लगती है तो वो कीचड़ में गिर जाता है। जब उठता है घर की जानिब दोबारा जाता है, गुस्ल करता है, कपड़े चेंज करता है, दोबारा से बाहर आता है, दोबारा से कीचड़ में गिरता है, फिर से घर की जानिब चल दिए जाता है, कपड़े चेंज करता है, गुस्ल करता है। लेकिन जब वो दूसरी मरतबा घर से बाहर निकलता है तो वो क्या देखता है कि एक शख्स चिराग लेकर खड़ा है और वो उसकी मदद फरमा रहा है, उसको मस्जिद की जानिब लेके जा रहा है रोशनी में। जब वो जाके नमाज अदा करता है, नमाज फज्र अदा करता है, उसके बाद वो मस्जिद से बाहर आता है तो वो क्या देखता है कि वो शख्स वहीं मौजूद है। अच्छा। चिराग लेके वो शख्स वहीं मौजूद है। उसको दोबारा घर की जानिब छोड़ता है, वो उससे मालूम करता है कि तुम कौन हो, तुमने मेरी मदद भी की लेकिन तुमने नमाज फजर अदा नहीं की, तुम मस्जिद तक गए भी हो, तुमने जाके
कि नमाज नहीं पढ़ी और तुमने मेरा इंतज़ार भी किया, क्यों? आखिर तुम कौन हो? तुमने मेरी मदद भी की है और तुमने नमाज भी अदा नहीं की। उसने कहा दरअसल में अगर तुम्हें मैं बताऊं तो मैं इबलीस हूँ। ओहो, मैं इबलीस हूँ, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, मैं इबलीस हूँ। वो हैरान हो गया, उसने बोला तुम शैतान हो, तुम इबलीस हो, तुमने मेरी मदद क्यों की? बोला रब्बुल इज्जत ने जब तुम्हें पहली मर्तबा ठोकर दी तब तुम्हारे गुनाह माफ कर दिए गए, जब तुम्हें दूसरी मर्तबा ठोकर लगी तब तुम्हारे खानदान की बख्शिश हो गई। मैं इस सोच में आ गया कि तुम्हें तीसरी मर्तबा अगर ठोकर लग गई तो तुम जिस गांव में रहते हो कहीं इसकी बख्शिश ना हो जाए, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद फरमाई। तो ये देखें, यानी कि देखिए समरीन, इसके आपका इस वाकया जो आपने बताया इसमें देखें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस शख्स की नीयत को देखा, बिल्कुल, और उस नीयत का सदका अल्लाह ताला ने उसके कई जो हैं वो गुनाह माफ कर दिए। लेकिन शैतान से यहाँ पर गवारा नहीं हुआ। शैतान ने वहां पर देखा कि अब ये तीसरी मर्तबा अगर ये वापिस हो जाता है तो फिर जो है इसका पूरा गांव जो है वो बख्शा जाएगा। सामने मोहतरम, शैतान जो है वो आपको पूरा साल नमाज पढ़ने से रोकता है, लेकिन रमजान अल मुबारक का ये एक ऐसा महीना है कि जिसके अंदर शैतान को जंजीरों के साथ जकड़ दिया जाता है। रमजान अल मुबारक में तो नहीं शैतान होता, तो रमजान अल मुबारक के अंदर तो नमाजें जो है वो 5 वक्त की अदा किया करें। यहाँ पर एक छोटा सा वक्फे का टाइम हुआ है, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आपने कहीं जाना नहीं, देखते रहना है बहार रमजान। अरे पहले हाथ तो धो लो। शेर भी कभी अपने पंजे धोते हैं बाजी। पंजे तो चूहे भी नहीं धोते मामू। शेरों के पंजे भी अब से धो लेंगे, जो रोकेंगे टोकेंगे हो। खाने से पहले सदा हाथ धोना कभी भी ना भूलेंगे हो। जो माँ ने सिखाया वो सबको सिखाएंगे, एवरीबॉडी हाथ धो। ना फैले बीमारी जो आदत हमारी, डेटॉल डेटॉल हो। अब कौन जाएगा इतनी दूर? हॉस्पिटल तो और भी दूर है अंकल, वहाँ ना जाना पड़ जाए। कोई बहाने नहीं, अब चलेंगे, लेजी नहीं होंगे हो। इन्फेक्शन मिटाएंगे, सबको सिखाएंगे, डेटॉल डेटॉल हो। खाने से पहले सदा हाथ धोना कभी भी ना भूलेंगे। अच्छा बताओ, अब यहाँ कैसे होगा तुम्हारा डेटॉल डेटॉल हो? घर हो या बाहर हो, पानी हो या ना हो, डेटॉल डेटॉल हो। कौन सा कीचड़ लगा, साफ ही तो है। परवाही नहीं, नहीं नहीं नहीं, सही से हाथों को धो। ना पहले बीमारी जो आदत हमारी, डेटॉल डेटॉल हो। आदत ही सच्ची है, आदत ही अच्छी है, डेटॉल डेटॉल हो। डेटॉल दे आम साबुन के मुकाबले में 100% बेहतर हिफाजत। तभी तो मामा ने सिर्फ डेटॉल का धुला। क्या आप जानते हैं आलमी सतह पर एक अंदाजे के मुताबिक 350 मिलियन अफराद हेपेटाइटिस बी और सी से मुतासिर होते हैं। पाकिस्तान में तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा अफराद हेपेटाइटिस से मुतासर हैं। मुतासरा अफराद में से 80% लोग अपने मर्ज के बारे में लाइल्म हैं। जिगर के कैंसर की सबसे बड़ी वजह हेपेटाइटिस है। वैक्सीन हेपेटाइटिस बी का कामयाबी से दफा करती है। दुनिया में रोजाना 4000 अफराद हेपेटाइटिस की वजह से लुकमा अजल हो जाते हैं। बरवक्त इलाज से बाआसानी हेपेटाइटिस पर काबू पाया जा सकता है। टेस्ट करवाएं, इलाज करवाएं। पासा ट्रस्ट का साथ दें, हेपेटाइटिस के खिलाफ जंग में हमारा साथ दें। ब्रेक के बाद दोबारा से खुशामदीद। बहार रमज़ान की ट्रांसमिशन का ये जो सिलसिला है ये हमारा चल रहा है
नमाज के बारे में हम बात कर रहे थे कि एक नबी करीम अस्सलातु वस्सलाम ने एक और जगह बहुत खूबसूरत इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स नमाज पढ़ता है तो अपने रब से सरगोशी कर रहा होता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, कितनी खूबसूरत बात मेरे हुजूर नबी अस्सलातु वस्सलाम ने कि नमाज जो है वो बंदों और अल्लाह के दरमियान तल्लुकात का बहुत अहम जरिया है। आपने बड़ी खूबसूरत बात की। जब बंदा परेशान होता है ना तो जाहिर सी बात है हम लोग नॉर्मल रूटीन में जब खुश होते हैं हम उस खुदा को याद ही नहीं करते, हम उसका शुक्र अदा ही नहीं करते कि अल्लाह तूने हमें इतनी नेमतों से नवाजा, तूने हमें नमाज से, तूने बाकी मखलूकात से हमें अफजल मखलूक करार दिया है, हम उसका शुक्र अदा नहीं। लेकिन जैसे ही हम पे कोई मुसीबत आती है हम मसल्ला बिछा लेते हैं, हम खुदा के आगे झुक जाते हैं कि खुदा बारी ताला हमारी मदद फरमा, किसी के सदके में मदद अदा फरमा, या मौला हमारी मदद अदा फरमा। हम फिर उसकी नमाज अदा करते हैं, फिर उसके आगे झुकते हैं, फिर उससे मांगते हैं। आखिरकार हम किसकी जानिब जाते हैं? कभी गौर फरमाएं कि आखिरकार हम बिल्कुल आखिर में जब हमें हर तरह का जब जरिया बंद हो जाए तो खुदा की एक वाहिद जात रह जाती है जो हमारी मदद फरमाती है। तो सामने मोहतरम, नमाज का ये जो मौजू है ये चलता रहेगा। हमारे साथ उसामा कादरी साहब मौजूद हैं, बहुत अच्छी इन्होंने पहले हमद पढ़ी, अल्लाह ताला की तारीफ की, और अब इनसे हम गुजारिश करते हैं कि आप जो हैं वो सना खाने मुस्तफ़ा भी हैं, हम चाहते हैं कि आप जो हैं वो हुजूर की प्यारी सी नात जो है वो हमारे दिलों में उतारें, हमारी रूहों में उतारें, और हुजूर के जो एक तारीफ है उसकी जो है खूबसूरत अंदाज के अंदर सना खानी करें। लेकिन एक कमर्शियल ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं और उसामा कादरी साहब से खूबसूरत जो है वो कोई कलाम या सना खानी जो है वो सुनते हैं एक कमर्शियल ब्रेक के बाद। देखते रहिए बहार रमज़ान। क्या आप जानते हैं आलमी सतह पर एक अंदाजे के मुताबिक 350 मिलियन अफराद हेपेटाइटिस बी और सी से मुतासिर होते हैं। पाकिस्तान में तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा अफराद हेपेटाइटिस से मुतासिर हैं। मुतासरा अफराद में से 80% लोग अपने मर्ज के बारे में लाइल्म हैं। जिगर के कैंसर की सबसे बड़ी वजह हेपेटाइटिस है। वैक्सीन हेपेटाइटिस बी का कामयाबी से दफा करती है। दुनिया में रोजाना 4000 अफराद हेपेटाइटिस की वजह से लुकमा अजल हो जाते हैं। बरवक्त इलाज से बाआसानी हेपेटाइटिस पर काबू पाया जा सकता है। टेस्ट करवाएं, इलाज करवाएं। पासा टेस्ट का साथ दें, हेपेटाइटिस के खिलाफ जंग में हमारा साथ दें। जिसे भी शाह मदीना से प्यार हो जाए, 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 ज़माने में वो आली वकार हो जाए, ज़माने में वो आली वकार हो जाए। मिली दौलत दारैन मैं तो समझूंगा, मिली
ہے دولت دارین میں تو سمجھوں گا مجھے نصیب جو تیرا دیار ہو جائے مجھے نصیب جو تیرا دیار ہو جائے وہ مر کے بھی نہیں مرتا کبھی خدا کی قسم وہ مر کے بھی نہیں مرتا کبھی خدا کی قسم نبی کے نام پہ جو بھی نثار ہو جائے نبی کے نام پہ جو بھی نثار ہو جائے جلے گی حشیر میں ہر گزینا نار دوزخ میں جلے گی حشیر میں ہر گزینا نار دوزخ میں جو آنکھ انہیں کے لیے عشق بار ہو جائے جو آنکھ انہیں کے لیے عشق بار ہو جائے حضور ڈوب نہ جاؤ میں بغیر اسیاں میں حضور ڈوب نہ جاؤ میں بغیر اسیاں میں حضور ڈوب نہ جاؤ میں بغیر اسیاں میں کرم کرے میری کشتی بھی پار ہو جائے کرم کرے میری کشتی بھی پار ہو جائے کس طرح بے مسلسل ہے فریقت طیبہ کس طرح بے مسلسل ہے فریقت طیبہ کس طرح بے مسلسل ہے فریقت طیبہ اگر بلا لو مدینے قرار ہو جائے اگر بلا لو مدینے قرار ہو جائے کرم کی ایک نظر گو عطا ہو اذن ثنا
کرم کی ایک نظر ہو عطا ہو اذن ثنا تیرے غلاموں میں طاہری شمار ہو جائے تیرے غلاموں میں بھی شمار ہو جاؤں جسے بھی شاہ مدینہ سے پیار ہو جائے جسے بھی شاہ مدینہ سے پیار ہو جائے زمانے میں وہ عالی بکار ہو جائے ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت نعت جو آپ ہے نے بہت خوبصورت کلام پڑھا ماشاءاللہ خدا باری تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے انشاءاللہ اور آپ کی آمین آواز میں آمین اور تاثیر پیدا آمین کرے آمین ناظرین ماشاءاللہ سامعین آپ کو ایک خوبصورت سا واقعہ عنوان ایک اور سنانا چاہتی ہوں چھٹے امام سے کسی نے پوچھا کہ نماز کیا ہے امام نے فرمایا کہ میں آپ کو ایک مختصر سی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں تم کہاں رہتے ہو فرمایا میں ایک ندی کے کنارے رہتا ہوں بولا کہ سوچو محسوس کرو کہ اگر تم روز اپنے گھر کا دروازہ کھولو تمہارے دروازے کے بالکل آگے ندی ہے تم اس میں روز دن میں 5 مرتبہ نہاؤ تو کیا تمہارے جسم پہ باقی کوئی غلاظت کوئی گندگی کچھ باقی رہ جائے گی نجاست اس نے کہا نہیں مولا میں 5 مرتبہ اگر دن میں نہاؤں گا روز تو کہاں رہ جائے گی کوئی نجاست باقی میرے جسم پر مولا نے فرمایا بالکل اسی طرح اپنی روح کو نماز میں غسل دو دن میں 5 مرتبہ تو کوئی بھی گناہ تمہارا باقی نہیں رہ جائے گا بڑا خوبصورت سا واقعہ چھٹے امام نے فرمایا ہے اور ہمیں نماز قائم کرنا بہت ضروری ہے ہمیں اس کو قائم کرنا چاہیے کیونکہ انسان کو پتہ ہونے کے باوجود کہ یہ اس کی بخشش کا سامان ہی یہی ہے بندہ پھر بھی غفلت کرتا ہے خدا پھر بھی اس کو ریلیف دیتا ہے نماز کی جو فضیلت و اہمیت ہے وہ دیکھیں نماز آپ کو روکتی کن کاموں سے ہے نماز آپ کو جو ہے وہ جو گناہ ہوتے ہیں ان سے روکتی ہے بدماشی سے روکتی ہے گنڈا گردی سے روکتی ہے نماز جو ہے وہ آپ کی نشہ اور قتل کی عادت چھڑوا دیتی ہے کوئی انسان قتل و غارت کرتا ہے تو نماز جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں رحم ڈال دیتا ہے یہ اللہ رب العزت کی جانب سے جو ہے یہ محبت بری جو ہے وہ اللہ رب العزت ہی کا جو ہے وہ معجزہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے سے انسان جو ہے وہ گناہ جو ہے وہ کم کر دیتا ہے گناہ کی طرف نہیں راغب ہوتا وہ اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنا شروع ہو جاتا ہے تو سامنے مطلب نماز تو ایک انسان کا جو مسلمان جو ہے نماز اس کے لیے بہت ضروری ہے نماز کا میڈیکل ریسرچ کے بارے میں بھی تھوڑا سا ضرور کہ میڈیکل ریسرچ کہتی ہے کہ دل جو ہے وہ پورے جسم کو خون سپلائی کرتا ہے اور دل ہی دماغ کو بھی کرتا ہے لیکن وہ سرکولیشن سے نہیں کرتا جس سرکولیشن سے وہ باقی پوری باڈی کو کرتا ہے تو میڈیکل ریسرچ کہتی ہے کہ اگر دن میں کوئی ایک ہم لوگ ایسی مطلب کہ ہم لوگ کریں کہ ہمارا دل جو ہے دماغ سے اوپر کی جانب چلا جائے تو ہمارے دماغ کو جلدی سے خون سپلائی ہوتا ہے اور جلدی سے مطلب کہ ہمارا دماغ ورکنگ کرنے لگ جاتا ہے تو وہ پتہ کون سی ایک حالت ہوتی ہے میڈیکل ریسرچ کے مطابق وہ سجدے کی حالت ہوتی ہے بالکل سمجھ ماشاءاللہ دماغ سے اوپر آ جاتا ہے وہ سجدے کی حالت سامنے محترم نماز جو میں نے آپ سے شروع میں آپ نے بتایا نماز جو ہے وہ بدنی ایک عبادت ہے بدنی ایک ایکسرسائز ہے نماز پڑھنے سے آپ اگر کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے سے فائدے نہیں نماز پڑھنے سے اللہ رب العزت نے بہت سے فائدے لگے ہیں نماز جوانی کی جو نماز ہے جو جوان ہوتے ہیں وہ جب نماز ادا کرتا ہے اور جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اور توبہ کرتا ہے سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 1 سیکنڈ بھی نہیں لگاتا اور اس کے تمام صغیرہ و کبیرہ جو ہے وہ گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کی جو توبہ ہے وہ قبول فرما لیتا ہے نماز کا جو طریقہ کار ہے یہ اللہ رب
रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत ही खूबसूरत रखा है। जब आप रुकू में जाते हैं तब भी कोई अल्लाह ताला ने जिस्म के एक हिस्सा या दो हिस्से को बड़ा ही मजबूत करार पा देते हैं अल्लाह ताला। जैसे आप सजदे में जाते हैं, जिस तरह आपने दिल की बात बताई, तो सजदे में जाते हुए दिल का जो शरियाने हैं वो खुल जाती हैं, दिल जो है उसकी वर्किंग जो है वो तेज हो जाती है। तो नमाज के तो बहुत से फायदे हैं। सामने मोहतरम, नमाज की जो पाबंदी है वो आप लोगों को करनी पड़ेगी। खास तौर पे वो लोग जो हैं जो बिल्कुल ही नमाज नहीं अदा करते, उनके लिए पैगाम ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नमाज की जो है वो बड़ी सख्ती से नमाज को जो है वो पदबंद, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे पूरी कायनात के अंदर ये जो सरसब्ज़ो शदाब हैं, ये जो कायनात के अंदर नेमते हैं, ये अल्लाह ताला ने हमें अता की हैं। अब अल्लाह भी चाहता है कि ऐ मेरे बंदे कि तू जो है वो मुझे नमाज पढ़ और मुझे याद कर, मुझसे हम कलाम हो और मैं भी तेरी ना सुनूं, ये हो नहीं सकता। कितनी खूबसूरत मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बात की है। बिल्कुल नुमान, आपने बड़ी खूबसूरत बात बताई। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी इंसान की डेली बेसिस पर ट्रीटमेंट कर रहा होता है। अंदर से, इंसान के अंदर से कुदरती तौर पर कई ऐसे, जैसे हम वजू करते हैं उससे हमारी मुख्तलिफ किस्म की ट्रीटमेंट स्किन के उससे हो रही होती हैं। वजू करने से जब हम 5 वक्त वजू करते हैं, हम उसके अलावा हम जो इबादत करते हैं, सजदे में जाते हैं, नुमान ने बड़ी खूबसूरत बातें बताई। ये सारा एक कुदरत का निजाम है जो हमारी ट्रीटमेंट कर रहा होता है। तो नमाज हमारे लिए ईमान बड़ी जरूरी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके साथ साथ हमें भी इस चीज की हदायत दे कि हम भी नमाज कायम करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन के लिए, अपनी उम्मत मुसलमान के लिए नमाज की। इमाम हसन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दीन को बचाने के लिए, नमाज को बचाने के लिए मैदान जंग में भी हक व बातिल का साथ दिया, नमाज का साथ दिया, खुदा बारी ताला का साथ दिया। तो हम क्या है ना चीज बंदे नमान, हम क्या हैं? हम ना चीज बंदे क्या है कि हम उसकी बात पर अमल नहीं करते, हम उसके साथ हम कलाम नहीं होते, हम उससे ही मांगते हैं। हमें मालूम है कि वो जात बारी ताला वाहिद है जो हमें अता करता है, फिर भी हम लोग नमाज कायम नहीं करते। सामने मोहतरम, ये जो नमाज है ये दीन का एक अहम हिस्सा है, दीन का सतून है, रूह का सुकून है, बदनी एक इबादत है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कलाम का एक ज़रिया है। तो सामने मोहतरम, नमाज आपका जो है वो आपको के कब्र के अंदर आपकी साथी है और क़यामत के रोज़ सबसे पहला जो सवाल है वो नमाज का ही होगा। तो सामने मोहतरम, नमाज ही आपको जो है वो मैदान हशर से और पुल सिराज से जो है वो गुजार सकती है। हमें मोहतरम यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का जो वक्त है वो अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है। तो सामने मोहतरम, पारसा ट्रस्ट जिसका हमने शुरू में जिक्र किया, ये एक ऐसा फलाही इदारा है जो कि हेपेटाइटिस के मरीजों की फ्री स्क्रीनिंग, फ्री अद्वियात और फ्री जो है वो इलाज करता है। लेकिन जो मुस्तहिक अफराद हैं उनका जो है ये हेपेटाइटिस का इलाज करते हैं। आपने रमज़ान मुबारक का महीना है, अपनी ज़कात, अतियात और फितरात जो हैं वो आपने पारसा ट्रस्ट को देने हैं। इसी के साथ मुझे और समरीन को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट सेगमेंट में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।